ओडिशार जेते स्वनामधन्य राजनैतिक व्यक्ति भितर अधिकांश केन्द्रापड़ा लोकसभा निर्वाचन मंडल निर्वाचित होकर पार्लियामेंट को जाइछन्ति। 1952 मसीह जो प्रथम लोकसभा निर्वाचन अनुष्ठित होता से नित्यानंद कानून को कांग्रेस दल एठू निर्वाचित होकर जाते कांग्रेस आज पर्यंत केवे केन्द्रापड़ा लोकसभा निर्वाचन मंडल निर्वाचित होना एवं नित्यानंद कानून व्यतीत आउ जो जो सब बड़ बड़ राजनैतिक व्यक्ति मैंने ओडिशारू यही केन्द्रापड़ा लोकसभा निर्वाचन मंडल निर्वाचित होती से अच्छा विजु पट्टनायक अच्छा सुरेंद्र महांती सुरेंद्र द्विवेदी रवि राय जे कि लोकसभा बाचस्पति थिले एवं श्रीकांत जेना जे केन्द्र मंत्री थिले एवं कांग्रेस एथरक से प्रतिद्वंदिता करदियो एक भिन्न निर्वाचन मंडल केन्द्रापड़ा नुहे एवं यही सब व्यक्ति माने अतीत केन्द्रापड़ा लोकसभा निर्वाचन मंडल निर्वाचित हो पार्लियामेंट को जाइछन्ति। 2019 तुलन में 2024 निर्वाचन को देखिले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पतियारा सारा भारत वर्ष रे बढ़ी जहाँ साधारण भाव में जो मैंने कथबार्ता करुँच आपण से भितर बसवे कौटी बजार हो साप्ताहिक हाट हो चा दुकान हो गाँव में जाकि लोक पचारे सहर में लोक पचारे मैंने समस्ते कहे जे प्रधानमंत्री गोटे पतियारा बढ़ी जार फायदा हुए तो बीजेपी की मिल पारे बोले यही प्रकार कथा होचन किंतु यार अर्थ नुहे जे बीजेडी जी की मेन कंटेंडर बीजेपी रो निर्वाचन में तांकर जे किछि पतियार ना एक भाविया भी भूल जो 3 जन दाबीदार अच्छा केन्द्रापड़ा लोकसभा आसन दखल करने अच्छा बीजेपी रो जातीय उपसभापति माने देश स्तर उपसभापति बैजयंत पंडा एवं बीजेडी रो सेठी अछंती अंशुमान महांती सी होचंती बीजेडी रो प्रार्थी अंशुमान महांती होचंती नलिनी महांती स्वर्गत नलिनी महांती पुओ सी कांग्रेस दल थिले एवं थरे मध्य निर्वाचित होते विधानसभा को निर्वाचित होते एवं एबे सी बीजेडी दल रे जॉइन करी पुणी सेठू लोकसभा प्रार्थी होती एवं कांग्रेस सेठी अछंती सिद्धार्थ सरोज दास पटामुंडी अंचल लोक युवक लोक एवं नम्र से अछंती तृतीय दाबीदार अतीत जो माने बीजेपी को साहाय्य करथिले प्रत्यक्ष परोक्ष मध्य आज से माने बीजेपी सहित केन्द्रापड़ा अंचल नहांती अनेक लोक नापसंद करिपारंती जे नलिनी महांती पुओ अंशुमान महांती कहीं बीजेडी रे जॉइन करचंती कांग्रेस छाड़िकी एक भिन्न प्रसंग किंतु कथा होची से तो बीजेडी के जाइछंती ना से बीजेडी रो प्रार्थी तेणु तांकर समर्थक माने जो माने कि 2019 रे परोक्ष भाव कहुला जे बीजेपी की मध्य साहाय्य करचंती से माने आजिका दिन रे तो आउ बीजेपी को साहाय्य देबेनी से माने तांको प्रार्थी की जितैया पे चेष्टा करेंगे से भाव में विजय महापात्र कथा देखु से आउ जड़े व्यक्ति ओडिशार राजनैतिक व्यक्ति जहाँ को कि नवीन पट्टनायक कह गले कैरियर सहित संपूर्ण कर शेष कर देइछंती तांकर उठी पारला भाया अवस्था नहीं राजनीति जमी एमती अवस्था कर से निकट में पुओ को नहीं बीजेडी रे जॉइन कर पुओ पाटकुरा विधानसभा क्षेत्र बीजेडी रो प्रार्थी होती कांग्रेस रे जड़े बड़ टाणुआ नेता केन्द्रापड़ा अंचल थिले गणेश्वर बेहरा से गला निर्वाचन में भाग नहीं अति अल्प भोट रे हारी जाइतिले समस्त आशा करथिले से एथरक कांग्रेस प्रार्थी हे हठात देखागला गणेश्वर बेहरा इतिमध्य कांग्रेस छाड़ी से बीजेडी रे जॉइन करचंती तेणु गला निर्वाचन में जहाँ किछि भोट बीजेडी को न जाइकिरी बीजेपी की मध्य न जाइकिरी कांग्रेस रे रहिबा फल रे बीजेडी एवं बीजेपी मध्य तारतम्य जहाँ थिला से कमी जिवा परिवर्ते
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ିର ପଲ୍ଲା ଭାରି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯେଉଁଟାକି ବିଜେପି ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ବେଶ୍ ନିଆରା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସଚେତନଶୀଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧାରଣ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ। ତେଣୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ ଯେ ଇଏ ଜିତିବେ, ନା ଇଏ ଜିତିବେ, କିଏ କହିବ? ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସେ ହୁଏତ ଜିତି ନପାରନ୍ତି। 2019 ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 5.8% ମାଇନରିଟିଙ୍କ ମାନେ ହାରାହାରି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ସମୁଦାୟ ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରୁ 5.8 ଏଥରକ ପ୍ରାୟ ସେଇ 5.8 କିମ୍ବା 6% ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳକୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ, ଯେହେତୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 7ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଏହା ଭିତରେ ଅଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲିକରି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପ୍ରତି ସାଧାରଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ସାଧାରଣରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଲା 24 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଶାସନରେ ଅଛି ମାନେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଚାଲିଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ଅତୀତରେ ହେଇଥିଲେ ମାନେ 2019ରେ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅପସରି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯାହା କରିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିପଦ କହିବା କଥା ସେଥିରୁ କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଉ ବେଶୀ ଶୁଭୁନି, ଏସବୁ କଥା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସେଇଥିଲାଗି ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିଜେପିର ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଜେଡ଼ିର ହୁଅନ୍ତୁ କି କଂଗ୍ରେସର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଅନୁକୂଳ ବୋଲିକିରି କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ୟାରି ଭିତରେ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ ସମୟ କହିବ।